बच्चों की नफ्सियात। आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। बच्चे की नफ्सियात के बारे में बहुत सी दलीलें एक दूसरे के मुतजाद भी मिलती हैं कि ये बच्चा काम करता है या नहीं करता, तो मेरा इससे कोई ऐसा तारुफ नहीं था और मैं साइकोलॉजी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था जितना कि मेरे हमसफर जानते थे। मेरा ये वाकया 1952 का है और ये मुझे शहजाद की फरमाइश पर फिर याद आ रहा है। बहुत देर की बात है। मैं 1952 में मुल्क रोम में था। रोम यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता था और साथ साथ फ्रांसीसी और अतालवी पढ़ाता था। वहां पर हमारा एक दोस्त था, मसूदी रयाक। वो बहुत अच्छा मुसव्विर था। मेरी बहुत अच्छे से मुराद ये कि उसकी तस्वीरें गाहे बगाहे बिक जाती थी और वो हमारा दोस्त था तो उसके साथ इधर अल्ले तलल्ले करने में में करने में रोम में घूम फिर लेता था। वो बहुत शरीफ आदमी था। हमें बहुत आसानी होती थी क्योंकि उसके पास कुछ पैसे होते थे। हम तीन दोस्त थे, रयाक, मैं और एक हरीचंद जो हिंदुस्तान का था। हम इस ताड़ में रहते थे कि कोई अच्छा सा मौका हमें ऐसा मिले कि जहां पर हम पैसे खर्चे बगैर घूम सकें और उससे पूरा पूरा फायदा उठा सकें, क्योंकि पता नहीं कितनी देर यूरोप में रहना है। तो उन दिनों 31 दिसंबर 1952 को रियाक की एक तस्वीर बिक गई। तो उसने कहा, मैं तुम्हारी दावत करूंगा। व्याविनीतो के ऊपर, जहां पर एम्बेसीज हैं, बहुत कीमती सड़क है, जैसे हमारे यहाँ शारे कायद आजम है। इस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम अली बाबा 40 चोर था, वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। एक बेसमेंट में रेस्टोरेंट में बड़े खूबसूरत 40 मर्तबान थे, सुतूनों की जगह बने हुए, और उसके ऊपर छत उठाई हुई थी और उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा बड़ा खूबसूरत बजता था। हमारी खुशकिस्मती के वहाँ आमतौर पर एक्टर लोग ज्यादा जाते थे। आम आदमी की वहाँ इतनी पहुंच नहीं थी कि वहाँ पहुंच सकता। ये जो हमारा एंथनी क्वीन था, उसको वहां आने का बहुत शौक था। एंथनी क्वीन की एक बड़ी अजीबोगरीब आदत थी कि औरतों जैसा मिजाज था उसका। हर वक्त अपने साथ एक शीशा रखता था। 2 मिनट बाद निकाल के थोड़ी लिपस्टिक लगाता था। इतना नाजुक मिजाज और यूं करके बाल। एंथनी क्वीन से हम बहुत मुतासिर थे, वहां के लोग भी मुतासिर थे। और फिर उससे वहां मिलना हुआ। उन्हीं दिनों हमारे मशरकी पाकिस्तान के रबीउद्दीन वहां पर फिल्म डायरेक्शन की कुछ तालीम लेने आ गए। हमारी इवनिंग क्लासें होती थी। इसलिए मैं उन्होंने कहा, 6 महीने का कोर्स है, इसमें आपको पता चलेगा कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, लाइटिंग कैसे की जाती है। तो चीनी चदा हम जाने लगे। हमारे जो उस्ताद थे, प्रिंसिपल थे, रेक्टर थे, वो थे विक्टोरिया डसिका। उनकी एक बहुत मशहूर बाइसिकल थी। तो डसिका साहब के सामने जानुए तल तलमस दहा किया। लेकिन हम डसिका साहब से ना तो इतना डरते, क्योंकि उनका मिजाज अच्छा ना था, और ना उनसे इतने ज्यादा मुतासिर थे जितने उन एक्टरों से जिनका के पनेत्रा और तरह का था। तो एक दफा उन्होंने हमसे क्लास में पूछा, भाई बताओ कि सबसे ज्यादा मुश्किल रोल कौन सा है जो एक्टर कर सकता है। मुझे बात याद आ गई। हम सब ने हाथ खड़े किए। तकरीबन लड़के लड़कियों का मुश्तरका जवाब था कि हैंचबैक ऑफ नोट्रे डैम बहुत मुश्किल रोल है। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, दुनिया दुनिया में सबसे आसान रोल हंचबैक ऑफ नॉस्टरडैम का रोल है, क्योंकि टूटी हुई टांग, गंदी शक्ल, बदनसीब आदमी, सारी हमदर्दियां उसके साथ, वो रोल तो कोई भी आदमी कर सकता है। वो तो सबसे आसान है।
ہینچبیک آف نوٹر ڈیم. اگر کسی نے کیا ہے تو آپ اسے بڑا ایکٹر نہ مانیں. مشکل ترین رول یہ ہے کہ عام گھرانے کا ایک عام باپ ہے. ٹوپی اتار کے رکھتا ہے, چھتری پکڑ کے رکھتا ہے, دفتر سے آتا ہے اور پھر اس کو اپنا رول کرنا ہے. تو جو سب سے مشکل ہے وہ کیا کرے, اس کے پاس کوئی سہارا نہیں. یہ بات دوسری طرف چلی گئی تو ہم چلے گئے علی بابا 40 چور والے ریسٹورنٹ میں. 31 دسمبر کی رات میں تمہاری وہاں لگواؤں گا اور تم دیکھو گے کہ دن کس طرح طلوع ہوتا ہے اور سال کس طرح ختم ہوتا ہے. کیا کیا ہنگامہ ہوتا ہے. ہم بڑے خوش تھے. ہم وہاں چلے گئے تو جا کے جب دیکھا تو چھما چھم بینڈ باجے بج رہے ہیں اور دنیا جہان کے ایکٹر ایکٹریس آئے ہوئے ہیں. سارے تقریباً وہاں پر موجود تھے اور وہ بڑا اچھا زمانہ تھا جب پوسٹ فاصل میں اٹلی کی بن رہی تھی عمارتیں. جب وہاں گئے تو وہاں سٹیج کے اوپر بلیک نیگرو تھے. اس زمانے میں بلیک ڈرمر کا بہت رواج تھا, اب نہیں رہا. بیٹ بہت پیاری تھی, ہر ایک کا ناچنے کو دل کر رہا تھا. اچانک ریاک اٹھا. ہم سمجھے شاید کوئی اپنی چیز ڈرنک, کوئی سگریٹ لینے گیا ہے. جا کر ان سے ملا میوزک والوں سے, پھر لوٹ کر واپس آ گیا تو اچانک ایک اعلان ہوا, سینیوری سینیوری بونیرا چے اون کانتنتے پاکستان بترادی نسرالی. تو میں یہی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو بڑا اچھا گاتا بجاتا ہے. میں نے کہا شاید ہوگا. میں تھوڑا سا کانپا بھی. اعلیٰ یہ پروفیسر اعلیٰ اونستی زادی روما سوانامے. کاغذ اٹھایا اشفاق احمد. جب انہوں نے یہ کہا تو میری جان عذاب بن گئی. مجھے گانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. شاید اب یاد ہو. اب یہ وہاں نہیں ہو سکتا کہ میرا گلا خراب ہے. یوں ہے وہ ہے, میں نہیں آ سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ برا لگتا ہے. یا اللہ مجھے کچھ ایسی بات یاد دلا کہ میں کیا گاتا. ہمیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے. وہ اس پر ڈرامر نہیں بجا سکتے تھے. کچھ میوزک نہیں بج سکتا. پھر ڈانس تو الحمدللہ میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور ہمارے سکھ علاقے میں بولیاں بہت چلتی تھی. میں اپنی کرسی سے سٹیج پر جاتے ہوئے سوچتا گیا, یا اللہ میں کیا کروں. اچانک ایک بولی یاد آ گئی, شاید یہی کچھ کام دے جائے. سٹیج پر پہنچ گیا تو سٹیج فیئر ختم ہو گیا. کچھ پہلے بھی ریڈیو کی دنیا سے تعلق تھا میرا. وہاں پہنچ گیا, اپنے کان پر ہاتھ رکھا. سٹائل اپنا جو ہوتا ہے. میں نے کہا بودی والا چڑیاں کار ہوں, وچارا گیڑا کے نا ماں پیالہ لیا روپ ہنڈارا ہزار ہا بھیڈاں چار دیاں بے قدراں دیاں ناریاں بھیڈاں چار دیاں. جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے لہر اٹھا لی. جناب ادھر سے جم جگتھار شروع ہو گئے. مجھے خالی یہی بند یاد آ رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں آ رہا. میں یہ گاتا رہا آدھا گھنٹہ تک. اب ونس مور شروع ہو گیا. میں وہاں کا ہیرو بن گیا. اچھے گانے والے آئے ہوئے تھے. نامور گانے والے پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں سینورے نہیں, اشفاق احمد دینے دن نال ترلوتا آلہ کنتار. میں نے کہا جی بس میرا اتنا ہی گانا تھا. اب جب میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا تم سے بعد میں بدلہ لوں گا. اب چونکہ مجھے اپنی اتنی شیشت مل رہی ہے تو لوگ آ گئے, مجھ سے دستخط کروائے, آٹوگراف لیے. میں ان کو دے رہا ہوں, میں اس کو دے رہا ہوں, اس کو دے رہا ہوں. اشفاق احمد. میں جس میز پر بیٹھا ہوں وہاں پر ایک بہت معزز چودھری بنا ہوا تھا. دور ایک میز تھی, اس پر ایک نہایت گریسفل خاتون تھی.
अकेली चुपचाप बैठी हुई तो उन्होंने पलटकर ऐसे मेरी तरफ देखा तो मेरी बिल्कुल सिट्टी गुम हो गई। यानी उसका कुछ ऐसा चार्म था, उसकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी थी। मैं उसके पास बाअदब चला गया। उसने कहा, सी कमदा। मैं बैठ गया तो उसने कहा, गिव मी साइन, मुझे भी दे ऑटोग्राफ। मैंने उस पर लिखा, बखिदमत मलका आलिया, इंगर्ड बर्गमान, और नीचे अपना नाम लिखा। अब उसके बाद वो अंग्रेजी में पूछती है, What you have written? तो मैंने कहा, I have written your name। और ये मुझे बड़ी आरजू थी। मैं खुश इसलिए उठकर आ गया था कि इतने करीब से इतनी बड़ी आर्टिस्ट को देखने की हसरत थी। तो आपकी खिदमत में आ गया। वो कहने लगी, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा, सीनियोरियो बेतुर रिसेलेनी से भी मेरा बड़ा जी चाह से भी मिलने को मेरा बड़ा जी चाहता है। वो उसके खावन थे, जो जो रिसेलेनी। तो उसने अपना कार्ड देते हुए कहा, मुझे रिंग करें, मैं आपको वक्त दूंगी फला दिन, और फिर आप आए। तो मैंने वहां से आकर सबको बताया। एक दिन मैंने टेलीफोन किया, उसने कहा, आप आए और दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं। वैसे लेने बावजूद इसके कि वो सेट पर होंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि मैं आ जाऊंगा और खाना इकट्ठे खाएंगे। दिस विल बी सॉर्ट ऑफ फैमिली यूनियन। हम तुमको एक घर का ही बंदा समझते हैं। मैंने कहा, आई एम ऑनर्ड, इज्जत अफसाई की बात है। तो लो जी, मैं वहां पहुंचा कार चलाता। पवेलियन इसे कह पवेलियन इसे कहते थे। तो पवेलियन के मैनी है चूहिया। चूहिया कार, साबुनदानी तो आप लोगों ने यहाँ नाम रखा है, इसी को तो पवेलियन चूहिया कार कहते हैं। अब मैं तो पोलिनो में वहां पहुंचा। विला कोई रूम से 21-22 किलोमीटर के फासले पर। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा ख्याल था कि अमीर लोग हैं तो अच्छा खासा बड़ा सा घर होगा, लेकिन जी, वो तो इतना बड़ा घर था और इतने एकड़ पर फैला हुआ था कि मेरी सिटी गुम हो गई उसको देख के। बाहर खड़े दरबान ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सीनियर पाकिस्तान, मैंने कहा। कहने लगा, सी कमांडा। उसने वहां से टेलीफोन किया। अंदर से उसे कहा गया, हाँ, बड़ा गेट खोल दो, अंदर आने दो। अब जब मैंने वहां बड़ा गेट खोल के छोटी कार अंदर दाखिल की तो ये जिंदगी की शर्मिंदगियों में से एक थी। उसने गड़ रड़ 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 बड़ा दरवाजा खोला कि कोई मिलने वाला है, तो इसमें चूहिया जा रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, या अल्लाह, ऐसी कार काश इस वक्त के लिए और बड़ी मिल जाती, कम से कम लेमुजीन होती। मैंने जाके उसको रोका। उस चौकीदार ने कहा, अभी आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, आगे आपको एक और बर्क अंदाज मिलेगा, बावर्दी, वो आपको ले जाएगा। तो मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैं पैदल चलता रहा पटड़ी के ऊपर। दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत लॉन थे। आगे गए तो एक और बावर्दी आदमी मिला। उसने बड़े अदब से सलाम किया। उसने कहा, आइए मेरे साथ। वो लेके चला एक बरामदा, बड़ा खूबसूरत, और उसके ऊपर बेलें लटकी हुई। उसने वहां जाकर कहा, मेरी हज यहाँ खत्म होती है, आप अब एक और साहब के साथ चले जाएं। एक और साहब जो कि औरत और मर्द थे, उनमें ग्रीट करके तो उनको मैं ग्रीट करके उनके साथ चला। तो उन्होंने कहा, मैडम बहुत खुश थी, सबको बताया कि हमारा एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है। मैं आगे चला गया, जाकर एक बड़े हॉल में उन्होंने मुझे इस खातून ने इस मर्द ने बिठा दिया। एक लंबी सी मेज थी, काली स्याह रंग की, और उसके ऊपर मैं अकेला बैठा था। तो उन्होंने कहा, हमने मैडम को अनाउंस कर दिया है, वो आती होंगी। मैंने कहा, बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा, वो माजरत कर रही हैं कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब बैठे बैठे मुझे कोई मुश्किल से 4-5 मिनट हुए होंगे और मैं थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। वहां सीढ़ियां थी 8-10।
वहां से टिप टिप करता एक लड़का जिसने नीली नेकर पहनी हुई, काले स्याह बूट और कितने सारे बटनों वाली एक जैकेट सी पहनी हुई वो नीचे उतरा। लड़का कुछ 7-8 साल का था। नीचे उतरा, खटखट करता मुझ तक पहुंचा। मैंने उसको मुस्कुरा कर कहा, बंजू जी। उसने कोई जवाब न दिया और सीधा मेरे पास आकर खड़ा होकर गौर से मेरी शक्ल देखने लगा। अब मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा था। मैंने उसको कहा, हाउ आर यू, यू बिलोंग टू अ रिच क्लास। उसने मेरी बात को कोई जवाब ना दिया। फिर उसने कोहनी रख के मेज के ऊपर जहां मैं था ऐसे मेरी शक्ल देखी। अब एक आदमी का चेहरा इतना करीब हो, इस एंगल पर हो, बड़ी परेशानी का बायस बनता है। उस जमाने में मैंने थोड़ी थोड़ी मूंछें रखी हुई थी। एक आर्टिस्ट था, डाली। वो अपनी मूंछों को मोम लगा के जरा ऊंची रखता था। मैंने भी डाली के फैशन में मूंछें ऊपर की थी। तो जब उसने चेहरा करीब किया और वो मेरे बहुत नजदीक आ गया, सीधे खड़े होके उसने मेरी एक मूंछ को पकड़ा और जोर से खींचा। मेरा होंठ सारा ऊपर को खींच गया और दूसरे हाथ से उसने तड़ाक से एक चमाटा दिया मेरे, इतने जोर का कि मेरा सारा होंठ नीचे गिर गया। मैं क्या कर सकता था। एक मुलाजिम आ गया और मुझे आके कहने लगा, ये रिसिलिनी का बड़ा बेटा है और मैडम का बड़ा लाडला बच्चा है। मैंने कहा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। थप्पड़ मार के जोर से वो भाग गया कहीं खेलने, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा, या अल्लाह, जितनी खुशी खुशी में आया था और जितना मेरा दबदबा था और जो कुछ मैंने सुना था, ये क्या हुआ मेरे साथ। खैर, रंज तो हुआ, आज तक है। ये हो के ये हो क्या गया मेरे साथ। वो चला गया और मैं बैठा रहा। इतने में मैडम आ गई और माजरत करने लगी, मुझे कुछ काम था। मैंने अभी रेसिलिनी को फोन किया है। उसने कहा और मेरा उसने कहा, मेरा एक आखिरी शॉट रह गया है, आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब तक हम बैठ के बातें करने लगे, कहने लगी, वुड यू लाइक आउटसाइड। मैंने कहा, नहीं, अंदर ही ठीक है। अंदर मेरी काफी मुरम्मत हो गई है। मैं दोबारा बाहर जाके फिर किसी के सामने पेश होऊंगा तो बैठ के बातें करने लग गई। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बारे में उसको इतना मालूम था कि छोटा सा मुल्क है, 2-2.5 साल का, अभी बना है। मैंने कहा, हाँ, अभी बना है। उसके बारे में कुछ तफसीलात पूछती रही। उसने खाने को पूछा तो मैंने कहा, आपके शौहर आएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। फिर वो माजरत करके चली गई। उसका एक टेलीफोन आ गया। मैडम को टेलीफोन बहुत आते थे, चली गई। तो अब मैं बहुत कॉन्शियस होके बैठा हुआ हूँ। या अल्लाह, वो जालिम का बच्चा फिर ना आ जाए। एक डर होता है ना आदमी को कि एक घूम रहा है आफत का परकाला। बाद में पता चला कि रिसिलिनी ने कहा, आप खाना खाएं, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं डिले हो गया, मेरा शॉट तैयार नहीं हुआ। तो मैं फिर अशफाक से जरूर मिलूंगा, ये बात तय है। फिर उसने कहा, वुड यू लाइक। मैंने कहा, जैसा कहें, ठीक है। वो डोंगे लेकर आने लगे। उनके मुलाजिम बाबरती दस्ताने पहने हुए चीजें ला रहे हैं। मेरी जान पर बनी हुई थी कि वो छिली कांटे से खाते थे। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये कैसे खाना है। जब भी कभी वो आलू मेरे आगे भागता रहता है, पकड़ा नहीं जाता, नहीं आता, तो मैं डरा हुआ हूँ। ऐसी जगह पर खास तौर पर बंदे को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चीजें आ गईं। इतने में वो जो छोटा आफत का परकाला था, के बजाय फिर एक और निकल आया, 4 साल का छोटा परकाला सा। तो मैडम ने कहा, ये मेरा छोटा बच्चा है। दो उनके बेटे थे। तो मैंने कहा, हेलो, हाय, वेरी क्यूट, जैसे कहते हैं। तो वो छोटा आ गया। उसने कुर्सी मेरे इस तरफ डाल ली और मेरे करीब बैठ गया और मेरे चेहरे को गौर से देखता जा रहा है कि ये क्या चीज है, अजीबोगरीब सी, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किस किस्म का आदमी है। बावजूद इसके कि दोनों बच्चे बहुत अच्छी इटालियन बोलते थे, मैं भी ठीक ठाक बोलता था। बातें हम करते रहे। जब खाना लग गया बड़े तलाई और जरी बर्तनों में,
تو ہم نے شوربہ ڈال دیا، جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے. تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا، دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا. کھانا تو کھانا تھا نا ساتھ. تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک پیالہ اس کو لے میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کچھ کھانے لگا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا ہے، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے. تو میں نے ایک آدھ چمچ لیا تو میڈم نے کہا آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بہیو کیا آپ کے ساتھ. ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں، ہم ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے، ان کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. یہ نئی نئی تحقیق آئی ہے، ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں. ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہیں. ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے. ملازم سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو. اس کی جگہ اس نے نئی لا کر رکھ دی. تو میں نے شوربہ ڈالا تو اس کے بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں انڈیل دی. تو میں نے کہا میں کھاتا نہیں ہوں، میں ذرا سی چکن اور آلو گول سے کٹے ہوئے وہ لے لیتا ہوں. جب وہ ڈال دیے تو وہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے. ابھی ایک نوالا لیا تھا کہ اس نے اپنا آلو چڑھایا فورک کے اوپر اور یوں تلکا کر کے ٹھک کر کے، جیسے غلیل نہیں ہوتی، میری ناک کے اوپر میرے بہت اچھے کپڑے پہن کر گیا تھا. ٹھنا ٹھن مرچیں ڈال کے آلو ہو گیا. اس نے کہا میں پھر معذرت چاہتی ہوں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے، منع کریں گے تو ان کی شخصیت پر اثر پڑے گا. ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے. تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں. پھر میں نے ہاتھ ایسے کیے جو بھی آدمی پروٹیکشن کر سکتا ہے، لیکن ہو نہیں سکی. ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں بڑے زور سے مارا. اس کے نیچے لوہے کے وہ لگے ہوئے نیلز. میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی. میں نے سوچا کس لیے یہاں آ گیا، دفع کرو، لعنت بھیجو، یہ ایکٹروں کے گھر ہوتے ہیں. میں کہاں پھنس گیا. اتنے میں ریسیلینی کا فون آ گیا تو ملازم نے آ کر اعلان کیا. اس نے کپڑا رکھا، ٹک ٹک کرتی اوپر چلی گئی. اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر جا رہی ہے کہ اب جا کے ٹیلی فون سننے لگ گئی ہے. جب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی، بچے دونوں طاق میں بیٹھے تھے. میں نے گالی دی کہ سور، میں تیرا گلا اتار دوں گا کتے. اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی تھی، اتنی گندی گالیاں جتنی مجھے آتی تھی جو کہیں بھی نہیں آ سکتی. تو وہ کانپ گیا. اس نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. وہ بیچارے ڈر گئے اور رنگ فک ہو گیا. میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی تو کوئی اٹالین نہیں، کوئی انگریزی نہیں، خالص پنجابی. جے تو پھر ایک کیتا نا، گل وڈ کے تھالی وچ رکھ دیاں گا. اور اب چہرے سے پتہ چل گیا اور دہشت آ گئی ان پر. اتنے میں وہ اپنا فون سن کر واپس آ گئی اور انہوں نے کہا وہ پھر معذرت کر رہے ہیں، کوشش میں کر رہا ہوں، موقع مجھے اگر مل جائے تو جانے نہ دینا، جوائن ضرور کروں گا. میں نے کہا بڑی مہربانی. پھر وہ کھانا کھانے لگی اور دونوں بچے بھی. ہم بھی کھاتے رہے. تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر، دیکھا آپ نے، اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، کس شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، نفسیات کا اچھا اصول ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے میں ایگریشن ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کے پنچ مارو. کسی پر لکھ دو اماں جی، کسی پر لکھ دو ابا جی. اماں پر غصہ آئے تو اماں پر، اور ابا پر غصہ آئے تو ابا پر. ٹھا ٹھا. اور اس طرح سے ایگریشن نکل جاتا ہے. یہ ان کا خیال ہے. چنانچہ پوری ایک دہائی سے میں کہوں گا سائیکالوجی اس بات پر مصر ہے کہ ان کا ایگریشن نکل جانا چاہیے. ماں باپ کے خلاف ایگریشن تو ہوتا ہی ہے. بہتر یہی ہے جو طریقہ اب خاص طور پر برٹش سائیکالوجی میں ہے. یہ کہتے ہیں ڈانٹنا ڈپٹنا
उसको उसका मुकाम बताना बहुत जरूरी है। ये मजमून अशफाक अहमद की किताब जाविया से लिया गया है।